बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कैसे हलाक हुई। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इजाज़त से और हुक्म से उनका इलाका छोड़कर सदूम शहर में आबाद होकर थे। ये इलाका आबाद और कई बस्तियों पर मुश्तमिल था। यहाँ के रहने वाले लोग फासिक और फाजिर और बदतरीन काफिर थे। वो राहगीरों को लूटते और मजलिसों में बुरा काम करते थे। उनका किरदार इंतहाई मकरू और घिनौना था। फिर उन्होंने एक ऐसी बेहयाई के काम की बुनियाद डाली जो उनसे पहले किसी के तसव्वुर ख्याल और वहमो गुमान में भी न था। यानी वो लड़कों से बदफेली करते थे और औरतों के करीब न जाते थे। उनको हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ बुलाया कि एक अल्लाह की इबादत करो जिसका कोई शरीक नहीं, और उनको बुराई और बेहयाई के कामों से रोका। लेकिन वो इन कामों से रुकना तो कुजा, मजीद सरकशी और गुमराही में बढ़ते ही चले गए। वो अपने फस्क व फजूर और कुफर की राहों पर कायम रहे, जिसके नतीजे में अल्लाह ने उन पर ऐसा अजाब भेजा जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। और उनके अल्लाह ताला ने बाद में आने वालों के लिए जो साहिब अक्लो बसीरत होंगे उनके लिए बायस इबरत और नसीहत और मिसाल बना दिया। नाज़रीन गिरामी, इसी वजह से अल्लाह ताला ने बहुत से मकामात पर अपनी किताब में कुरान करीम में बयान फरमाया है। चुनांचे सूरह आराफ में अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले जहां वालों में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर लौंडों पर गिरते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से गुजर जाने वाले हो। ये बात सुनकर कौम के लोगों से उसका जवाब बनना पड़ा तो वो बोले कि इन लोगों यानी लूत और इनके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उन यानी लूत को और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में से थी, और हमने उन पर पत्थरों का मींह बरसाया। सो देख लो कि गुनहगारों का अंजाम कैसा हुआ। नाज़रीन, सूरह कमर में इरशाद होता है, लूत की कौम ने डराने वालों को झुठला दिया। बेशक हमने उन पर पत्थर बरसाने वाली एक हवा भेजी, सिवाय लूत के घर वालों के। उन्हें हमने सुबह से कुछ पहले निजात दी, अपनी तरफ से इनाम करते हुए। इसी तरह हम बदला देते हैं उसे जो शुक्र करे। कौम लूत ने रसूलों की तकजीब की, इसलिए कि लूत अलैहिस्सलाम की तकजीब गोया सारे रसूलों की तकजीब थी। वो अपने गुनाहों पर मुसर रहे तो अल्लाह ताला ने उनकी बस्तियों को उलट दिया, और फिर फरिश्ता या तेज़ो तुंद हवा के जरिए से इन पर पत्थरों की ऐसी बारिश कर दी कि वो सब के सब हलाक हो गए। सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम, उनकी दो बेटियां और चंद वो लोग बच गए जो मुसलमान हो गए थे। ये लोग अल्लाह के हुक्म से रात के आखिरी पहर में इन बस्तियों से निकल गए। इन मोमिनों पर अल्लाह ने अपना फजल करम किया कि अजाब नासिल होने से पहले उन्हें वहां से निकल जाने को कह दिया। अल्लाह ताला हर ज़माने में अपने नेक और शुक्रगुजार बंदों को उनके नेक अमाल का इसी तरह अच्छा बदला दिया करता है। अल्लाह ताला सूरह कमर में इरशाद फरमाता है, और बिलाशुबा यकीनन उसने हमारी पकड़ से डराया तो उन्होंने डराने में शक किया, और बिलाशुबा यकीनन उन्होंने इसे इसके मेहमानों से बहकाने की कोशिश की तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। बस चखो मेरा अजाब और मेरा डराना। और बिलाशुबा यानी सुबह सवेरे ही उन पर एक न टलने वाला अजाब ने हमला कर दिया। सो चखो मेरा अजाब और मेरा डराना। और बिलाशुबा यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया। तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? यानी अल्लाह ताला ने उन्हें अचानक अजाब में मुब्तला नहीं किया, बल्कि लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अजाब से बहुत डराया और पूरी कोशिश की कि वो राह रास्त पर आ जाएं। लेकिन उन्होंने हमेशा ही लूत अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाया और समझते रहे कि लूत की बातों में कोई सदाकत नहीं है, और जिस अजाब की वो धमकी दे रहा है उसकी कोई हकीकत नहीं है। इनका सबसे बड़ा जुर्म ये था कि उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि वो उन्हें अपने 9 वारिद खूबसूरत मेहमानों के साथ बदफेली की इजाज़त दे दें, जिसके बारे में लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने उन्हें बताया था। वो मेहमान दरअसल फरिश्ते थे जो खूबसूरत लड़कों की शक्ल में मुजरमों की आजमाइश के तौर पर भेजे गए थे। जब वो आए तो तमाम मुजरिम लूत अलैहिस्सलाम के पास जमा हो गए और कहा कि वो अपने मेहमानों को उनके हवाले कर दें। लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का वास्ता देकर उनसे मिन्नत समाजत की कि वो उनके मेहमानों के साथ बदफेली का इर्तकाब करके
انہیں ذلیل و رسوا نہ کریں، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور زبردستی ان کے گھر میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا بنا دیا اور وہ مہمانوں کو دیکھ نہ سکے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ اب تم لوگ میرے عذاب کا مزہ چکھو۔ چنانچہ صبح کے وقت ایک دائمی اور کبھی نہ ہٹنے والے عذاب نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، جس کے سبب وہ انتہائی ذلت و رسوائی کی موت مرے، اور عالم برزخ میں بھی وہ عذاب ان پر مسلط رہے گا یہاں تک کہ انہیں جہنم میں پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس وقت فرمائے گا کہ تم لوگ میرے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے چوتھی بار کہا کہ اس نے قرآن کریم میں بیان کردہ ان واقعات کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے کو آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو ان واقعات سے عبرت حاصل کرے؟ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی بیوی کی ہلاکت کی مثال یوں بیان فرماتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی۔ وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو وہ اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ۔ ان آیات میں اللہ کریم نے مومنوں اور کافروں کی حالت بیان کرنے کے لیے دو مثالیں بیان کی ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کسی کافر کی مومن سے قربت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور کسی مومن کا کسی کافر سے اتصال اگر ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ ان دونوں کے شوہر یعنی حضرت نوح اور لوط علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور نبی تھے، لیکن ان دونوں بیویوں نے دین کے معاملے میں اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، یعنی ان کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا، تو انبیاء سے ان کی قربت انہیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم دونوں ان جہنمیوں میں داخل ہو جاؤ جن کا انبیاء سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں رہا۔ ناظرین گرامی، بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ کے نبی اور ان کے گھر والوں کو بستی سے چلے جانے کی ہدایت کی گئی، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس بستی سے نکل آئے۔ ان کے ساتھ ان کی ایک بیوی بھی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب قوم پر عذاب آیا تو اس بیوی نے پیچھے مڑ کر انہیں دیکھا تو وہ وہی نمک کا مجسمہ بن گئی، یعنی وہ بھی عذاب کی مستحق ٹھہری، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی دو عفت مآب بیٹیاں آنے والے عذاب سے سلامت باکرامت سور نامی بستی جا پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ایک قول ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شہر میں ہی رہی، اس لیے وہ وہیں عذاب کی لپیٹ میں آ گئی، جبکہ دوسرے قول کے مطابق وہ اپنے خاوند لوط علیہ السلام اور دونوں بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہو رہی تھی، لیکن جب شہر کے تباہ ہونے کی آواز اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اس نے قوم کی طرف مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم۔ وہیں اس پر ایک پتھر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے اس کی قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی اور لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دیا کرتی تھی۔ دعا ہے اے رب کریم مولا، ہمیں ہمیشہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔